କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ? ପାରାମାରିବ। ପାରାମାରିବ। ଭଲ ଜାଣିଛ ଆଉ ନାଇଁ। ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ବା। Recep Tayyip Erdogan is the president of which country? Recep Tayyip Erdogan. ତାର ନାଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା। ଇଏ ନା କି ନା ହଉ। टर्की तुर्किया ରେସେପ ତାଇପ ଏର୍ଡୋଗାନ। ଆରେ ଶୁଭୁଛି ତ? तुर्की रेसेप ताइप एर्डोगान इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ନା ବେଶୀ ଜୋର ଆବାଜ ହଉଛି? यस ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଇଜ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୁକ୍ରେନ। यूक्रेन। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। यूएई। निकोलास मादुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ ମାଦୁର। निकोलास मादुरो। वियतनाम, येमेन, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला। जिम्बाब्वे। वेनेजुएला, निकोलास मादुरो। इमर्सन नांगांगवा इज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? इमर्सन नांगांगवा। ନାଙ୍ଗାଙ୍ଗୁଆ। ଅପସନ ऑप्शन लागिया କଥା ନୁହଁ ଯେ ଦେଇ ଦଉଛି। ଜାମ୍ବିଆ, ଜିମ୍ବାବ୍वे, ଚାଇନା। ଭିଏତନାମ, ୟୁକ୍ରେନ। ଭିଏତନାମ। जिम्बाब्वे। ଜିମ୍ବାବ୍वे। ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ। तो लाम is the president of वियतनाम Vietnam. ଭିଏତନାମ। Srettha Thavisin is the prime minister of କଣ ଶ୍ଵେତା କଣ? Sretha no Sretha. Togo, ଶ୍ଵେତା Tonga, Thailand, Tanzania. थाईलैंड Thailand. Ulf Kristersson is the prime minister of which country? Ulf Kristersson. Switzerland, Sweden, Sudan, Spain. Ulf Kristersson, Sweden. Pedro Sanchez is the president of Spain. आउ जहाँ अच्छी नेक्स्ट क्लास रे आउ रहिला कौन है कंट्री कैपिटल ग्रासलैंड तो जानिच कौन पचार कैपिटल ऑफ जोर्डान अमान अमान एबे कॉन्टिनेंट कहबो हला कंट्री कहबी कॉन्टिनेंट माडागास्कर अफ्रीका अफ्रीका काजाख्स्तान एशिया एशिया ग्रीस यूरोप ब्रूनी एशिया एशिया लेबानन एशिया एशिया किर्गिस्तान एशिया गिनी बिसाऊ अफ्रीका सर अफ्रीका कोलंबिया यूएसए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका स्लोवाकिया यूरोप रोमानिया यूरोप वेनेजुएला
साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका मोल्डोभा यूरोप 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 गिनी अफ्रीका साउथ अमेरिका अफ्रीका 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 सेनेगल अफ्रीका अफ्रीका बेनिन अफ्रीका 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 कतार एशिया 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 ईस्ट तिमोर इस तिमोर एशिया 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 सीरालियोन सिएरा एशिया अफ्रीका 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 बोत्सवाना अफ्रीका 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 गुयाना साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका हाँ साउथ अमेरिका बर्मुडा नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ग्वाटेमाला साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका सॉरी नॉर्थ क्यूबा नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका फिनलैंड नॉर्थ यूरोप अमेरिका यूरोप 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 पैलेस्टाइन एशिया 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 इंडोनेशिया एशिया 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 साउथ सुदान अफ्रीका अफ्रीका गाबोन अफ्रीका अफ्रीका पेरू कौन सा साउथ अमेरिका यूरोप साउथ अमेरिका पेरू साउथ अमेरिका पोर्तुगाल एशिया यूरोप 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 स्पेन यूरोप 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 निकारागुआ एटा साउथ अमेरिका अमेरिका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका लेसोथो अफ्रीका 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 बाहामास अमेरिका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ साउथ नॉर्थ अमेरिका एठी भूल होची एई जो एरिया अछि लैटिन अमेरिका कंट्री एठी सब भूल होची हबनी हबनी साइप्रस एशिया एशिया मॉरिटानिया এটা হচ্ছে কেনিয়া ହଁ ଆଫ୍ରିକା ଆଫ୍ରିକା अफ्रीका ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଛି ମତେ केन्या କେନିଆ ଆଫ୍ରିକା अफ्रीका अफ्रीका बुर्किना फासो ଆଫ୍ରିକା अफ्रीका एरा भूल बगाटा करिबनी गो। केबे हला मोर फेवराइट ବାଗାଟାକୁ नॉर्वे ନରୱେ ୟୁରୋପ। ୟୁରୋପ ୟୁରୋପ यूरोप सूरीनाम अफ्रीका ଆମେରିକା ସାଉଥ ଆମେରିକା साउथ अमेरिका मॉन्टेनिग्रो ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋ एईटा किए कहबो देखिबा ମୁଁ କହିଦେବି अफ्रीका रे ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋ कह टिके ସାଉଥ ଆମେରିକା ବୋଧେ वेट साउथ कर अमेरिका हूं वेट करची अरे कारबन पनामा कैनाल पाखरे यूरोप यूरोप मॉन्टेनिग्रो କ୍ୟାପିଟାଲ नॉर्थ କଣ अमेरिका जीरे पोर्टोरिका साउथ तो अमेरिका कैपिटल ठीक अछि यूरोप यूरोप यूरोप। वेरी गुड यूरोप ୟୁରୋପ ରେ ଯାଇକି यूरोप रे अछि त्रिनिदाद एंड टोबागो ଏଇଟା ଏଇଟା କହୁଛି ଏଇଟା ତିନିଟା ଟୋବାଗୋ ଏଇଟା ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ଯିବ साउथ अमेरिका मॉरिशस अफ्रीका ମରିସସ୍ ଆଫ୍ରିକା अफ्रीका मॉरिशस ଆଫ୍ରିକା अफ्रीका हाइती ହାଇତି अरे ନର୍ଥ ଆମେରିକା नॉर्थ अमेरिका चेक रिपब्लिक यूरोप यूरोप रो यूरोप यूरोप कोसोवो ଏଟା କୋଉଠି अफ्रीका कोसोवो ନା ନା ଏଟା ୟୁରୋପ ରେ ଅଛି यूरोप वेरी गुड इक्वाडोर ଜାଣିନି ମାନେ ଇକ୍ୱେଟର ଆମେରିକା साउथ अमेरिका ସାଉଥ ଆମେରିକା साउथ अमेरिका सऊदी अरेबिया एशिया एशिया कोस्टारिका एटा सर नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका सान मारिनो नॉर्थ अमेरिका सान मारिनो साउथ अमेरिका ୟୁରୋପ ୟୁରୋପ यूरोप पोर्टोरिको यूरोप ସେଇଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ଆମେରିକା नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका एल साल्वाडोर ନର୍ଥ ଆମେରିକା नॉर्थ अमेरिका साओ टोम एंड प्रिंसिप
हाउ टोमे प्रिंसिप नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका। अरे अफ्रीका हाँ अफ्रीका बोस्निया एंड हर्जेगोविना। सर यूरोप यूरोप। एंटीगुआ एंड बारबुडा। नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। स्वीडन। स्वीडन यूरोप होंडुरास। यूरोप नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। कैपिटल कहब लिबिया। तिराना तिराना सीराना। ट्रिपोली। त्रिपोली ट्यूनिसिया। ट्यूनिस ट्यूनिस। मंगोलिया। उलान बतर उलन बत्तर। सेचेल्स। विक्टोरिया। पोलैंड। एम्स्टर्डम वार्सो। वार्सो। नामीबिया। विंडोक विंडोक। आर्मेनिया। आर्मेनिया येरेवान। आर्मेनिया येरेवान येरेवान। उज्बेकिस्तान। ताश्केंत ताशकेंट। ताश्केंत। स्वीडन। डेनमार्क स्टॉकहोम। बुल्गारिया। सोफिया। सोफिया कोस्टारिका। सांजोस। सैन लाटविया। रिगा। कंबोडिया। फेनोम फेन फेनोम पेन। नोमपेन। पेन नोमपेन। नॉर्वे। ओस्लो ओस्लो। ओस्लो। साइप्रस। कोशिया काराकाश निकोसिया निकोसिया। कोसिया। उरुग्वे। मॉन्टेविडियो। मोजाम्बिक। हरारे मापुटो की मापुटो मापुटो। मापुटो। मालदीव्स। मालदीव्स। मेल माले माले। माली। टोगो। लोमे लोमे। पेरू। लिमा लिमा। लोमे लीमा कौन है सब। बोलिविया। मॉन्टे कौन लापाज। लापाजा लापाजा। लापाज। उगांडा। उगांडा कांपला काम्पेला काम्पेला। काम्पाला। इजराइल। तेल जेरूसलम अवीव जेरूसलम जेरूसलेम। जेरूसलम। जेरूसलेम। जिम्बाब्वे। हरारे हरारे हरारे। हरारे। सेनेगल। डकार। इजिप्ट। डकार इजिप्ट। कायरो। कायरो कायरो। बेल्जियम। ब्रश ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स। ब्रसेल्स किर्गिस्तान। पाकिस्तान बिस्केट। बिस्केक। बिस्केक बिस्केक। लेबानन। बेरूट बेरूट बेरूट। पेट। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नूर सुल्तान। अजगाबाद। अजगाबाद। अष्टावास्ता। अजगाबर्ड नेदरलैंड्स। एम्स्टर्डम आम्स्टर्डम। नाइजीरिया। नाइजीरिया निमाय। अबुजा नाइमे। अबुजा अबुजा। साउथ सुडान। जुबा जुबा। घाना। जुबा। घाना। अकरा। अकरा येमेन। सन्ना मेनसाना सना। साना। इथियोपिया। अदिसा अदिस अबाबा एडिस अबाबा। अडिस अबाबा। अबाबा बाबा जो करंतिनी मुहरे। कौनटा मुहरे हाँ आबा बाबा करंतिनी छुआ बेले खेलला बेले हाँ मने पड़ुची। हाँ नेक्स्ट गोटे मिनिट।
What is the meaning of fish out of water? Not good at swimming, to die soon, to be out of place, no knowledge of marine life, Unprofitable. Out of knowledge. to be out of Out place, of place. to be out of place. Forbidden, antonym of forbidden, protected, allowed, prevented, banned. 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 Allow. Banned. Allow. Antonym, Allowed. allowed, Allowed. 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 The hospital is dash the river. Bank of by. By the By river, बिल्कुल. The hospital is by the river. Injustice. What is the synonym of injustice? Demand, equality, discrimination, complacency. Discrimination. 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 Antonym of generous. Needy, mean, clever, considerate. Mean. 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 Antonym আছে। Antonym बिल्कुल mean. What is the meaning of idiom bells and whistles? To take on a difficult task at a serious disadvantage, attractive but unnecessary features added to products, and innovative development. C. Attractive and innocent. बिल्कुल attractive Unnecessary product. but unnecessary features added to products. According to census 2011, which metropolitan had the second highest population? Kolkata, Chennai, Mumbai, Delhi. Mumbai. Kolkata. Second highest. କଲିକତା Delhi. Second highest Delhi. Highest population कोटा थिला. Bihar. By. Oh, Kolkata. metropolitan. Metro. Metropolitan. Metropolitan. Mumbai. 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 Brahmo Samaj was earlier known as what? Arya Samaj, Veda Samaj, Prarthana Samaj, Brahmo Sabha. ବ୍ରାହ୍ମ ସଭା। Prarthana. Sama. Brahmo ବ୍ରାହ୍ମ Sabha. ସଭା। Brahmo Sabha. What is the water body that separates Andaman Islands and Nicobar Islands? 9 degree, 9 degree, 10 degree, 8 10 degree, degree। 10 degree 10 degree. 10 10 degree. degree. 10 degree. 10 degree. Which committee recommended inclusion of fundamental duties in Constitution of India? Balwant Rai, Swaran Singh Committee. Swaran Singh, Singh. Zakaria, Raja Mannar. Swaran Singh. Swaran Singh. Bhabai is the dance form that belongs to which state? Bihar, Rajasthan, Madhya Bihar. Pradesh, Odisha. ବିହାର Bihar. Yeah. Bhabai. Bihar. Bhabai. ରାଜସ୍ଥାନ Rajasthan. 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 Which is an example of system software? MS Word, Adobe Photoshop, Windows operating system, Google Chrome. Windows operating system. Windows operating system is an example of system software. Which article provides that all minorities have the right to establish and administer educational institutions? 24, 30, 32, 26. 30. Very good. 30 30. It is. Which of the following statements is correct about Akbar? He was highly educated and knew many languages. He was declared emperor in 1602. He founded a new religion called Din-e-Ilahi. He fought and won Din-e- the Battle of Panipat. ଦିନବଟା Ilahi. C. बिल्कुल, he founded a new religion, Din-e-Ilahi. Western disturbances are responsible for what? Extremely chilled weather of northeast India, rainfall during winters in northwestern part of India, hot winds during summers in northern India, dusty storms in eastern coastal area of India. ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି बिल्कुल, rainfall during Rainfall during winter. rainfall during winter in northwestern part of India. Which is an input device? Monitor, keyboard, printer, speaker. Keyboard. Keyboard. Pandit Birju Maharaj is related to which dance? Tapu, Odisha, Kathak, Ojele. Kathak. Kathak. Indian railways were introduced in which year? 1850, 51, 52, 53 1853. 1853. Who founded Brahmo Samaj in Calcutta? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy.
Which articles of Constitution are known as cultural and educational rights? 29, 30. 29 and 30. Very good. Which type of crops are sown at the beginning of monsoon season? Kharif, Rabi, Zaid. Kharif. 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 बिल्कुल. Kharif crops are sown at the beginning of monsoon season. Which electromagnetic radiation was discovered by Johann Wilhelm Ritter in 1801? Johann Wilhelm Ritter. UV rays, X rays, infrared rays, gamma rays. Infrared. Ultraviolet rays, UV rays, were discovered by Johann Wilhelm Ritter in 1801. And a school teacher asks students to stand up every time national anthem is sung. Which article enshrines this fundamental duty? 51A. 51 era Popat. What one? But Fast. Fast, बिल्कुल 51 AA. What is the synonym of baffle? BAFFLE. Barbarous, Confusion. confuse, explicate, Confusion. confuse. Confused. Synonym of callous. CALLOUS. Generous, cruel, exhausting, affectionate. Cruel. 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 Synonym of venom. Fruit juice, poison, honey, butter. Poison. Poison. बिल्कुल. What is the meaning of idiom? Where the shoe pinches. Jota. Shoe pinches. Where the shoe hurts. Where the difficulty lies. Unknown paths. Difficult roads. Where the difficulty lies. Difficulty lies. Where the difficulty lies. बिल्कुल. Antonym of logical. Illogical, reasonable, random. Illogical. Illogical. What is the antonym of peace? Refusal, turmoil, strange, harmony. Turmoil. 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 Antonym of terminate. Begin, mark, conclude, die. Begin. Begin. D. Begin. Con- Antonym. To read between the lines means what? To grasp the hidden meaning, to read aloud, to whisper, to read without concentration. To grasp. Faster. To grasp the hidden meaning. Pronunciation के spelling करियो. PRONOUN PIATION P pro noun PRONOUN एटी टाइप ना टाइप करो नहीं के टाइप कले ठीक है जो हां को PRONOUN PIATION भूले गला आउ की कहबो NUN sorry NUN वेरी गुड एबे ठीक है NUN NUN वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन हुए स्पेलिंग के करियो टुमारो TOMORROW. TOMORROW. वेरी गुड UMORROW गारुलस स्पेलिंग के करियो गारुलस GARRULOUS वेरी गुड स्केप्टिकल स्पेलिंग करो स्केप्टिकल SKEPTICL. वेरी गुड SCEPTICAL କହୁଛି ସାର୍ ଇको होची ମିଶାକା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ. କୋଉ ଇଡିୟମ ର ଅର୍ଥ ହବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରପ୍ରାଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ହଟ୍ ବ୍ରିକ୍ସ spilling of beans a bolt from the blue like striking one's colors bolt from A the bolt. A bolt A A bolt bolt from the blue. a bolt from the blue. What is the meaning of synonym of skeptical? Stoic, garrulous, incredulous, insensitive. Insensitive. Incredulous. Skeptical means incredulous. Antonym of abundance. Excitement, scarcity. Scarcity. Scarcity.
scarcity ଅଭାବ। Under the weather means what? To enjoy the weather, to feel unwell, to feel sick, Feel unwell. Feel unwell. Feel unwell. feel unwell बिल्कुल ठीक करिवो ए इडियम टाकू ठीक करिवो। once bitten thrice sigh जगह रे कोन हबो कहबो once bitten dash sigh never sigh Twice. twice sigh always sigh once sigh Twice sigh. Twice. twice sigh बिल्कुल once bitten twice sigh। hypocrisy synonym कोन sincerity deceit harm truth sincerity Second टा harm deceit truth Sit. deceit बिल्कुल Deceit. DECIT bliss what is the synonym of bliss consecration pleasure avail genesis Pleasure. Pleasure. Jar. Pleasure. pleasure synonym of attire ATTIRE hotel dress park theater Dress. 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 dress what is the antonym of agitated steady quiescent serene Disturbed. nerveless Serendipity. serene Serendipity. बिल्कुल antonym କହିଥିଲି ତ serene what is the antonym of optimistic tasteful doubtful helpful cheerful Definite. Doubtful. doubtful Doubtful. what is the synonym of alleviate ALLEVIATE reduce worsen soar increase Increase. 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 synonym Reduce. reduce Reduce. reverie 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 antonym कोन daydream trance fantasy reality Reality. Reality. antonym पचरची तो reality आउ सब तार synonym daydream fantasy सब हला trance हला synonym what is the antonym of squirm 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 chat pray relax speak Relax. relax Relax. antonym कहची तो squirm रो antonym हला relax meticulous what is the synonym of meticulous lazy Careful. intelligent careful selective Careful. Careful. careful Careful. Careful. what is the meaning of a wild goose chase on a hunt fruitful search fruitless search ideal seeking Yes. Fruitless search. Footless search. Footless search. Fruitless. fruitless search Bilhan was the court poet in which kingdom Raja Raja 2 Kulotunga 1 Vikramaditya 6 Vijayaditya 7 Raja Raja 2 loves. Raja 2. Bilhan Vikramaditya 6 which airport is built as India's first carbon neutral airport Srinagar Kangra Leh Jammu Leh. 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 which is a foodborne disease caused by consumption of contaminated food or beverages chickenpox cholera malaria tuberculosis Cholera. Cholera. cholera which food grain was highly benefited from green revolution millet wheat barley maize Millet. Millet. wheat which key can be pressed to initiate a slideshow in MS PowerPoint F5 F4 F2 F8 F5. F4. F5. F5 F5. cool F5. in which year BCCI was formed 1928 14 31 47 1927. 28 28 Mohiniyattam is a classical dance form of which state Kerala. 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 Chilika Lake is located to the south of which river delta Mahanadi. Mahanadi Mahanadi. in cricket bowler does not get credit for